बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से हर खैरियत से होंगे। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, शादाबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा तमाम खुशियाँ अता फरमाए। अच्छे दोस्तों की कदर करें। अगर वो गलती से नाराज़ भी हो जाएं तो उन्हें खुद से मना लिया करें, क्योंकि अच्छे दोस्त बहुत कीमती सरमाया हैं आपके लिए। हमारी आज की रेसिपी है मटन अंगारा। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। नए आने वालों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कर दिया करें। उन सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को इतना कीमती वक्त में से टाइम निकालते हैं, उनको देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आप बनाते हैं मटन अंगारा। सबसे पहले ऑयल डालेंगे मटन अंगारा बनाने के लिए। उसके बाद तीन दरमियाने अदद के प्याज थे, इनको काट के डाल लिया है। जी पापा है, ठीक है। प्याज को फ्राई होने देते हैं। प्याज फ्राई हो रहा है। इसके अंदर जो मैं डाल रही हूँ, एक अदद बड़ी इलायची ब्लैक वाली, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 4-5 लौंग, 5-6 काली मिर्च, दालचीनी के 2 पीस हैं। अभी और फ्राई होने देते हैं प्याज को। हाफ के जी मटन है मेरे पास। इसको धो के साफ करके रख दिया था, ये डाल रही हूँ। कौन है बेटा? गोश्त है। गोश्त को थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज होता है। इधर है बाबू। गोश्त के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर खुश्क धनिया और लहसुन कुटा हुआ डाल दें। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अब इसके अंदर टमाटरों को हाफ काट के रख लेंगे और इनका छिलका उतार लेंगे। साथ ही मसाले ऐड कर देते हैं। अम्मा क्या होता है बेटा? 1 टीस्पून रेड पेपर, हाफ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, नमक हंसते जायका, हाफ टीस्पून हल्दी। इन सबको मिक्स कर लेंगे। और इसको कवर कर देते हैं। अब टमाटरों का छिलका रिमूव कर लूँगी। इस तरह से उतार के पैदा कर लें।
بہت آسانی سے اتر جائے گا۔ اب ٹماٹر کا چھلکا اتر گیا، پانی ڈالتے ہیں اس میں۔ تین گلاس پانی ڈال دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے۔ اب گوشت کو چیک کر لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ تقریباً پانی خشک ہو گیا ہے۔ ٹماٹر اسی طرح ان کو تھوڑا سا پیس لیں گے، ادھر ہی یہ گلے ہوئے اچھی طرح سے۔ اب اس کے اندر 3 عدد ہری مرچیں درمیان سے کاٹ کے ڈال لیتے ہیں اور آلو کاٹ کے ڈال دیں۔ میرے بچوں کو آلو کھانا بہت پسند ہے گوشت کے ساتھ، اس لیے میں نے آلو ڈالے ہیں۔ اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیں، اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں ان کو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا بھون لیں گے اور آپ ½ ٹی اسپون بلیک پیپر اور ½ ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دیتے ہیں۔ اب میں اس کے اندر 2 گلاس پانی اور ایڈ کروں گی تاکہ آلو بھی گل جائے اور تھوڑا سا شوربہ گریوی بن جائے مٹن کی۔ 2 گلاس پانی ایڈ کر لیا ہے۔ اب اس کو کور کر دیں جب تک کہ آلو گل جائے۔ مٹن ریڈی ہو گیا ہے، آلو بھی اس کے اندر گل گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر سے تھوڑا سا سبز دھنیا ڈال دیتے ہیں۔ اور انگارہ مٹن کی جو سب سے اہم چیز ہے، کوئلے کو میں نے آگ کے اوپر اچھی طرح سے گرم کر لی ہے۔ اس کو فوائل پیپر میں رکھ کے ادھر رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر آئل ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے۔ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جو اس کوئلے کا دھواں ہے نکل رہا ہے، مٹن میں مکس ہو رہا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر ایسے ہی رہنے دیتے ہیں۔ دو منٹ ہو گئے ہم نے اسے کور کیا ہوئے، چیک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی تک کتنا زیادہ دھواں آ رہا ہے، ماشاءاللہ سے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ اب اس کو نکال دیتے ہیں۔
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा मटन अंगारा तैयार हो गया है। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मटन अंगारा तैयार हो गया है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनेगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।